ও দাদা এই কি করছিস? না না কিছুই নয়, ওই হরি আসবে বলেছিল তো তারই অপেক্ষা করছি। কে হরি? তোকে কাল বিকাল 3টার সময় ওই রক গার্ডেন দেখা করতে বলেছে। কাল 3টায়। কবে? কাল 3টের সময়? কাল 3টায়, ভালো করে মনে রাখিস। এ হরিণী কোথায় যাচ্ছিস? কেনে তোকে বলতে হবে নাকি? না না বলতে হবে না, আমি তোর কাছে যাচ্ছিলি। কি ব্যাপার? না না তেমন কিছু নয়, কাল বিকাল 3টার সময় হরি তোকে রক গার্ডেন দেখা করতে বলেছে। সত্যি? হ্যাঁ, ভিতর বাইরে গোটাই সত্যি। যা যা যা। এই হরি, হ্যাঁ হ্যাঁ কি করছিস রে? কি করব ভাই, এমনি বসে আছি, জীবনে কিছুই রস নাই। শোন, কাল বিকাল 3টার সময় শোন তোকে দেখা করতে বলেছে। কে বলেছে? হরিণী সোনালি যাও, সোনালি দেখা করতে বলেছে। সোনালি? হ্যাঁ। ইশালা কখন? 3টায় বিকাল 3টায়। হ্যাঁ সোনালি বলেছে? তাহলে তো যেতেই হবে। देखे माटे छे मोर जवानी, बोलिए लो तोके देखे माटे छे मोर जवानी, तोके देखे माटे छे मोर जवानी। देखे होली दीवाना, मेरा दिल को कभी मत तड़पाना। पतर रूप देखे होली दीवाना, मेरा दिल को कभी मत तड़पाना। तो के करिबो आमार मनेर रानी, तो के देखे माटे छे मोर जवानी, तो के देखे माटे छे मोर जवानी। बोलिए लो तोके देखे माटे छे मोर जवानी, तोके देखे माटे छे मोर जवानी। कथा सुन रेडी के चांद की खुशबू तोरोई मुखे, आजा मेरी जान दिल की रानी। मोर कथा सुन रेडी के चांद की खुशबू तोरोई मुखे, आजा मेरी जान दिल की रानी। आम दोगाते आमार मने दुलोड़ दीवानी, आम दोगाते आमार मने दुलोड़ दीवानी। तोके देखे माटे छे मोर जवानी, तोके देखे माटे छे मोर जवानी। बोलिए लो तोके देखे माटे छे मोर जवानी, तोके
তোকে দেখে মাতেছে মোর জাবানি বলি এলু তোকে দেখে মাতেছে মোর জাবানি 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 তোকে